여러분 만나봐서 반갑습니다. Mucho gusto de conocerlos. 오늘은 하나님께서 우리들에게 복 주시기 위해서 귀한 주일을 주셨습니다. El día de hoy Dios ha dado este domingo que podamos alabar a Él, que es una gran bendición que nos ha dado. 그래서 다시 한번 하나님께 감사를 드립니다. Y por eso yo le quiero decir gracias otra vez a mi Dios. 이 날은 하나님 앞에 복 받는 날입니다. Este día es el día en cuando nosotros vamos a recibir las bendiciones. 그래서 주일날은 꼭 교회에 나와서 하나님 앞에 예배해야 됩니다. Y por eso cada domingo nosotros tenemos que salir adelante ante Dios y alabarlo. 오늘 읽어드린 본문을 가지고 추천서라고 하는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다. Con la palabra del día de hoy yo decidí poner el título como la carta de recomendación. 여러분이 자신에게 대해서 추천서를 한번 써보세요. Yo quisiera que ustedes pudieran escribir una carta de recomendación a ustedes mismos. 그래가지고 다음 주일에는 목사님께 갖다 내시기 바랍니다. Y quisiera que esa carta de recomendación de ustedes mismos se lo pudiera entregar a nuestro pastor. 과연 내 자신이 자신에게 추천서를 써볼 때 뭐라고 쓸 것인가 말입니다. Lo que yo quisiera decir es de que lo que ustedes pueden ver sobre qué recomendación le puede dar a sí mismo. 오늘 본문에 보니까 베베와 브리스가와 아굴라가 이제 노마에 가니까 노마 사람들이 잘 대접하라고 하는 추천서를 써서 보냅니다. Aquí en la palabra nos habla sobre Priscila y Aquila, quienes hoy escribieron las cartas de recomendaciones. 우리를 주위에서 뭐라고 추천해 줄 것 같습니까? Entonces, una pregunta, ¿qué carta de recomendación o qué recomendaciones nos van a poner las personas que están alrededor de nosotros? 이제 우리는 목사님이 우리들에게 무슨 추천서를 써줄 것 같은가 한번 돌아다보시기 바랍니다. Entonces, otra pregunta, ¿qué recomendación es la que nos podría escribir 우리 nuestro 목사님은 pastor? 자나깨나 우리 사랑하는 성도들을 위해서 기도하고 있습니다. Nuestro pastor siempre ora por cada uno de ustedes, hermanos. 무슨 기도를 드릴까요? Entonces, ¿qué tipo de oración es el que le está dando? 우리 성도들이 신령한 축복을 받기를 원하고 하나님의 분복을 받아 누리기를 원하는 기도를 늘 드리고 있습니다. El pastor siempre está orando para que cada uno de ustedes pueda recibir las bendiciones que Dios siempre nos quiere dar cada día. 그러면 신령한 축복이 무엇입니까? Entonces, ¿qué es esa bendición? 예수 믿고 천국 가는 것입니다. Bueno, la bendición del Espíritu es la bendición en cual nosotros, en creer en Jesucristo, podamos ir al cielo. 우리가 교회는 다닌다고 다니는데 이 다음에 죽어서 천국 못 가면 어떻게 되겠어요? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros todos los días hemos llegado a la iglesia, pero al morir no vamos al cielo? 목사님의 염려는 그겁니다. Entonces, el propósito del pastor es eso. 마태복음 7장 21절 이하에 보면 무슨 말씀이 기록되어 있느냐 하면은 주여 주여 한다고 해서 천국에 가는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 살아야 천국에 간다고 했습니다. En Mateo 7:21 dice así, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 주일날 성경책 들고 와서 한번 예배드리고 일주일에 한 번 와서 예배드린다고 해서 천국 가는 거 아닙니다. No es de que solo lleguemos una vez a la iglesia y leamos una vez la Biblia, es de que vamos a ir al cielo. 지난번에 어떤 목사님을 만났는데 Hace mucho tiempo había conocido un pastor. 목사님이 자기 교인을 자랑하더라고요. Entonces ese pastor siempre decía cosas buenas de sus hermanos que estaban en la iglesia. 우리 교회 교인은 주일날 매일 와서 예배드리고 11조 생활을 잘한다고 그래요. Entonces él siempre decía, nuestros hermanos que llegan a la iglesia llegan todos los días, todos llegan los domingos a alabar al Señor y siempre daban el diezmo. 그래서 제가 이런 말을 했습니다. 자랑하지 말라고. Entonces yo le dije, no digas esas cosas.
교인이 주일날 와서 예배하고 11조 내는 것은 기본이지, 기본. Es algo normal de que los hermanos tienen que hacer eso. 그건 자랑거리가 아니에요. No es algo para mostrar de que mi iglesia es así, entonces bueno. así 그런데 tiene que ser. 왜 자랑하게 됐을까요? Entonces va a preguntar por qué él empezó a decir así en voz alta todas esas cosas. 그렇게 하는 사람이 없어서 그래요. La razón es porque no muchas iglesias hacen eso. 그러니까 바른 신앙생활을 하고 있지 못하다는 말입니다. Entonces lo que quiero decir es de que muchas personas no tienen una buena relación con Dios. 제가 재미있는 이야기 하나 해드릴게요. Yo les voy a hacer una historia muy divertida. 1970년대에 한국에서 미국에 올라면 참 힘들었습니다. En los años 70 de ir de Estados a Corea y de Corea a Estados Unidos era muy difícil. 근데 어떤 할머니 권사님이 외아들인데 미국에 갔어요. Pero una hermana de la iglesia había ido a Estados Unidos. El hijo de ella había ido a Estados Unidos. 그래서 어머니가 그 아들한테 가고 싶은데 대사관에서 비자를 안 주는 거예요. Entonces, como su hijo estaba en Estados Unidos, ella también quería ir a ver a su hijo, pero en la embajada no le querían dar la visa. 그런데 그때 명륜동에 있는 새싹교회라는 교회의 담임 목사님이시면서 서울대학교 교수인 신사운 박사가 계셨습니다. Había un pastor en Corea que se llamaba Shin Saun, de que él era también como maestro en la Universidad de Corea. 그분이 추천서만 써주면 대사관에서 묻지도 않고 비자를 주는 거예요. En un punto de que si él escribe una carta de recomendación, la embajada de una vez sin preguntar le daba la visa. 그런데 그 분이 그 교회 새싹교회에 26년 동안 다녔어요. 권사로. Y esa hermana había ido a la iglesia por 27 años. 그랬는데 이사를 멀리 가가지고 그 교회를 1년 반 동안 못 다녔어요. Y porque ella se fue lejos, no pudo estar por 1 año y medio en esa iglesia. 그래서 그 목사님 찾아가서 추천서 하나 써달라고 그랬어요. Entonces ella llegó ante el pastor y le dijo, pastor, me quisiera 26년 동안 그 교회에서 봉사했기에 me quisiera escribir una carta de recomendación, ya que yo estuve más de 26 años o más de 27 años en esta iglesia. 그런데 목사님이 추천서를 써줬을까요? 안 써줬을까요? Entonces le iba a preguntar, ¿ustedes creen de que el pastor le ha escrito la carta de recomendación? 대답해 보세요. Respondan. ¿Sí 안 o no? 써줬어요. La respuesta es no. 26년 동안 그 교회 권사로 섬겼는데 안 써줬어요. 왜 안 써줬어요? Por todo este tiempo que ella estaba atendiendo la iglesia, el pastor no le escribió la carta. 1년 반 동안 당신이 무엇을 했는지 못 보았기 때문에 Entonces el pastor le dijo, por el 1 año y medio de que no sé qué estabas haciendo, ese es el problema de que no te puedo escribir la carta de recomendación. 추천서를 써줄 수 없다고 그랬어요. Y le dijo, yo no te puedo escribir la carta. 그러니까 이 권사님이 얼마나 섭섭했겠어요. 막 울었어요. Entonces la hermana se empezó a llorar porque ella sentía como, he estado por todo este tiempo en la iglesia y no me quiere escribir una carta. 근데 그 권사님이 미국에 어떻게 다른 길로 왔어요. Pero en una forma ella pudo llegar a Estados Unidos. 저를 만났어요. Y ella llegó conmigo. 그 이야기를 쭉 했어요. Y me contó esa historia. 그러면서 뭐라 한 줄 압니까? Y entonces, ¿saben lo que me dijo después? 그 목사님이 진짜 목사님이라는 거예요. Y ella le dijo, ese pastor sí es un pastor que es apto de llamarlo así. 그냥 적당하게 추천서 써주면 대사관에서 믿겠어요? ¿Ustedes creen de que solo con una carta de recomendación la embajada va a decir sí? 오늘 우리도요, 하나님 앞에서 항상 바르게 신앙생활을 해야 하나님의 추천서가 나올 수 있고 목사의 추천서가 나올 수 있는 거예요. Y por eso, para nosotros tenemos que vivir bien, tenemos que tener una buena relación con Él y ser bien en el estado de la religión para que Dios nos pueda escribir una carta de recomendación al mismo que el pastor. 어느 때는 잘하고 어느 때는 못하고 그러면 추천서를 받을 수가 없어요.
Una forma de que solo en un tiempo lo hacemos bien y en otro tiempo lo hacemos mal, no es de que haciendo así, no es de que nos va a escribir una carta. 오늘 본문에 나온 베베나 브리스가와 아굴라처럼 모범을 보이고 살아야 돼요. Por eso, como lo que dice la palabra de hoy de Romanos, nosotros tenemos que vivir mostrando como Priscila y Aquila 이 베베는 사도 바울의 사역의 동역자였어요. tenemos que mostrar los modales de primero. Ejemplo, Priscila era una persona de que iba junto con Saulo 브리스가와 아굴라는 보조자가 됐어요. y los otros eran asistentes de él. 그래서 바울의 선교 사역을 위해서 최선을 다해서 수고했어요. Y ellos siempre daban todo lo que ellos tenían en cada trabajo que hacía Saulo. 거기에 갈라디아서 4장 15절에 보면요. Si miramos en la palabra de Galatías 4:15, 브리스가 아굴라는 사도 바울이 눈이 나빴기 때문에 할 수만 있으면 자기 눈이라도 빼어주겠다고 그랬어요. como Pablo, él tenía mal a la vista, ellos decían de que ellos le quisieran arrancar los mismos ojos de ellos para dárselo a Pablo. 오늘 그런 마음을 가지고 교회를 섬기고 주의 종을 섬기고 하나님을 섬겨야 되는 거예요. Y así nosotros tenemos que vivir dentro de la iglesia. 이렇게 교회의 집사님이고 장로님이고 권사님이고 모든 직분을 가진 분들은 그런 정신이 바르게 세워져 있어야 돼요. Cualquier persona que tiene un cargo en la iglesia tiene que tener esa mentalidad. 이런 사람은 하나님의 말씀을 붙들고 살고 기도의 역군으로 살게 되는 것입니다. Entonces estas personas tienen que vivir con la palabra y con la oración. 하나님의 말씀을 읽으면요, 하나님의 뜻이 보여지게 돼 있어요. Si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar lo que Dios nos quiere decir. 그렇기 때문에 재직들은 1년에 성경 한 번은 읽어야 됩니다. Entonces nosotros siempre tenemos que leer la Biblia. 우리 재직들 가운데 1년에 성경 한 번씩 읽은 분들 손 한 번 들어보세요. En nuestra iglesia hacemos... 한 번 이상 읽은 분들, 한 번 이상 읽은 분들 손 들어보세요. Entonces yo quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes leen al menos una vez la Biblia en un año? 손든 분 계시네. Levanten la mano. 그리고요, 기도를 열심히 해야 돼요. Y también nosotros tenemos que orar todo el tiempo. 이따 1시 반에 다시 이야기하겠습니다만은요, 기도를 통해서 하나님과 나와의 바른 관계를 가져야 돼요. 대화를 한다 그 말이에요. 대화. Por medio de la oración, nosotros lo que hacemos es podemos hablar o crear una relación con Dios. 이때 자기를 내세우지 아니하고 주의 종들의 말씀을 따라 믿음의 생활을 잘하게 되는 것입니다. En ese momento nosotros no tenemos que mostrar nuestro ego, nosotros no tenemos que decir yo mando, sino que nosotros tenemos que seguir a Dios. 두 번째로 우리는 목사님이 우리들에게 바라는 것은 뭡니까? Entonces, ¿cuál es la segunda bendición 하나님의 분복이에요. 하나님의 분복. ¿Cuál es la bendición de que el pastor quiere que Dios nos dé? 그 하나님의 분복이라는 뜻은 무슨 말이냐 그러면 땅 위에서 필요한 것을 받고 누리는 복을 말하는 겁니다. Es la bendición, el ejemplo. Eso significa la bendición de que nosotros podemos disfrutar todas las cosas para que nos llenen las necesidades que tenemos. 그래서 목사님은 우리 사랑하는 성도들이요, 하나님의 축복을 받아 이 땅 위에서 잘 살기를 바라면서 기도를 하고 있어요. Entonces el pastor siempre está orando por nosotros para que nosotros podamos disfrutar esta vida. 근데 아무리 기도를 해도 받을 그릇이 준비되어 있어야 받는 거죠. Pero aunque el pastor ore todo el tiempo, si no tenemos un plato donde podemos recibir esa bendición, no es nada. 우리가 비가 막 쏟아질 때에 그릇을 엎어놓으면 물이 들어가요, 안 들어가요? Entonces lo que voy a preguntar, si el plato lo ponemos al revés, ¿creen de que va a entrar una comida encima? 그와 같은 거예요. Es como eso. 그래서 우리는 먼저 우리 사랑하는 성도들의 가정이 자녀의 축복을 받기를 원하고 있어요. Y por eso
nosotros queremos que tengan en cada uno de su hogar, que tengan la bendición de los hijos. 목사님은 여러분들의 자녀의 이름을 불러가면서 기도하고 계세요. El pastor ora por cada uno de sus hijos. 그 다음에 여러분의 가정이 평안하기를 원하고 위해서 기도하는 거예요. Y también ora que haya paz en el hogar. 그 다음에 하는 일과 사업이 잘 되기를 기도하는 거예요. Y de último, la prosperidad en el trabajo. 왜, Que cada trabajo que haga tenga un éxito. 왜 이런 순서를 가지고 기도할까요? Ustedes saben de que nosotros oramos con una secuencia. 아무리 사업이 잘 되고 돈을 많이 벌어도 사업이 잘 되고 돈을 많이 벌어도 Aunque en los momentos donde el trabajo sea excelente, donde ganemos mucho dinero, 부부가 행복하지 않으면 그 사업이 잘 되는 거 의미가 있어요, 없어요? cuando en el hogar no hay paz, no es nada. Es como no sirve nada de ganar mucho dinero si no hay paz en el hogar. 자녀들이 잘 되면 마음이 평안해요, 안 돼요? Y cuando pelean con sus hijos también no hay paz, o si hay paz. 아무리 돈 많이 벌어도 자녀들이 잘못되면 아무 소용 없어요. Aunque tengan mucho dinero y sus hijos van a un mal camino, no sirve para nada tener tanto dinero. 그래서 우리 자녀들이 믿음의 생활을 잘하도록 해야 되는 거예요. Y por eso nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos también vivan dentro de ellos. 아무리 사업을 크게 하고 돈을 많이 벌었어도 자녀들이 신앙생활 안 하면 그 가정은 실패한 가정입니다. Aunque nosotros seamos excelentes en el trabajo, ganemos mucho dinero en el trabajo, si nuestros hijos no van a la iglesia y no aceptan a Dios, esa casa, ese hogar, no es para nada. Es una casa que cayó. 사랑하는 성도 여러분, Queridos hermanos, 부모들은요, 자식이 얼마나 사랑스럽고 자랑스러운지 모르죠. los padres puede que no sepan tanto de qué tanto 제가요, sus hijos aman a ustedes. 우리 성도들의 가정에 신방 가면요, 우리 아들이, 우리 딸이 학교에서 1등 했다는 거예요. Ejemplo, cuando los pastores van a una casa, siempre dicen, nuestro hijo es el primer lugar en el colegio. 근데 학교는 10개인데 1등은 100명이요. Pero el problema es de que 100 personas es el primer lugar. 예? 학교는 10개인데 1등이 100명이라니까? 그 말이 무슨 말인지 알아요? 부모는 그냥 자식 자랑하는 거예요. Lo que está diciendo es de que ella está poniendo en alto de que sus hijos ganaron. 제일 중요한 것은요, 이제 잘 아세요. 자식이 우리 부모 최고라고 자랑할 줄 알아야 돼요. El problema es de que los hijos casi nunca dicen, mis padres son los mejores. 우리 엄마 아빠가 최고야! Entonces los hijos tienen que saber decir, mis padres son los mejores. 오늘 집에 가서 아들, 딸 모여놓고 Hoy quisiera de que cuando vayan a la casa junten a sus hijos, 맛있는 음식 해주면서 haciendo una comida muy deliciosa, 자식들에게 너희들이 부모에 대해서 어떻게 생각하느냐 질문 한번 해보세요. y pregúntenle a sus hijos, ¿ustedes qué creen sobre mí? 근데 대부분의 학생들이, 자녀들이 우리 엄마 아빠 이렇게 안 하고요, La mayoría de los hijos nunca dicen esto, 이럴 수 있다니까. 이렇게 해야 되는데 이렇게 할 수 siempre 있다니까. hacen esto. 고기 해준다고 이러는 거 아니에요. No es de que siempre van a hacer así. 지난번에 어떤 영화 배우가 나와서 이야기하는데요, Hace mucho tiempo estaba hablando sobre una película 자기 엄마가 최고래요. que dice que su mamá es la mejor. 왜냐? ¿Por qué? 우리 엄마가 나에게 신앙을 넘겨줬다는 거예요. 신앙. 그래서 지난 30년 동안 신앙생활을 잘한 데 대해서 우리 엄마가 최고라는 거예요. Dice que la razón de que su mamá es la mejor es por su religión, por los 30 años que ella tuvo con Dios. 무슨 말인지 이해가 되죠? Usted entiende lo que él está diciendo. 이제 우리는 하나님께서 주신 축복을 받아 누리는, 받는 것도 중요하지만 누리는 것이 더 중요한 거예요.
algo muy importante es de que la bendición más importante no es la bendición de que nosotros vamos a recibir, sino que es la bendición que estamos recibiendo ahorita mismo. 근데 우리가 구하기 전에 이미 하나님은 다 준비해 두셨어요. Y también Dios ya ha preparado cada cosa que nosotros vamos a necesitar en nuestra vida. 창세기 22장 13절에 가보면요. En Génesis 22:13 nos dice, 이제 아브라함이 100세의 아들 얻었지 않았어요. 그런데 그 아들을 모리아 산에 가서 제물로 드리라는 거예요. se recuerdan de que Abraham a los 100 años tuvo a su hijo Isaac, pero Dios le dijo que a Isaac lo tenía que ofrecer como sacrificio. 우리 같으면 그렇게 하겠어요? Entonces, ustedes, si Dios le dice eso, lo harían. 좀 천천히라도 가지 새벽에 일찍 일어나서 가는 거예요. Ejemplo, yo me despertaría en la mañanita y llevaría a mi hijo. 그래서 아들, 사랑하는 아들 이삭을 잡아서 이제 제단 위에 올려놓고 죽이려고 했잖아요. Y en la Biblia dice que hasta lo llevó y en el momento que lo iba a ofrecer como sacrificio ante él, 이때 하나님께서 아브라함아 막 급하게 2번이나 불렀잖아요. 중지하라, 스탑하라고. Dios le dijo a Abraham, 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 para. 왜 그랬어요? ¿Por qué fue eso? 그 마음을 하나님이 받았기 때문에. Porque él recibió el corazón de 근데 Abraham. 그 답이 이렇게 눈을 들어서 보니까요. Y después cuando Abraham vio a otro lado, 사냥이 나무 숲에 딱 걸려 있거든요. vio un venado que estaba atrapado. 근데 그 사냥이 이삭을 드리기 전에부터 걸려 있었을까요? 이삭을 드린 후에 걸려 있었을까요? Entonces, otra pregunta, ¿creen de que ese venado estaba ahí antes, 한번 antes 대답해. de que Abraham iba a sacrificar a Isaac? O si no, cabal se atascó en el momento cuando Dios le dijo, para. 한번 대답해 보세요. Responda. 전이에요, 후에요? ¿Es antes o después? 제 믿음으로는 이미 거기에 사냥이 걸려 있었어요. Para mí, para lo que yo pienso, yo digo de que el venado ya estaba atascado ahí. 하나님은 미리서 다 준비해 놓았다 그 말이에요. Significa que Dios ya había preparado el sacrificio. 그런데 우리의 영의 눈이 밝아지느냐 아니냐에 따라서 하나님의 준비해 놓은 것이 보이느냐 안 보이느냐 달려 있다고 말입니다. Pero todo depende de nuestro espíritu, si está despierto o no, para poder ver las cosas que Dios nos quiere dar. 사랑하는 성도 여러분, Queridos hermanos, 우리 하나님은요 우리들에게 필요한 모든 걸 넘치도록 이미 준비해 놓았어요. Dios nos ha preparado todas las cosas con abundancia para nosotros 언제나 주기를 원하고 있어요. y nos quiere dar en cualquier momento. 이제 세 번째로는 억지로라도 해야 돼요. El tercero es obligados, nosotros lo tenemos que hacer. 마음에 끌리지 않아도 봉사하고 헌신하고 순종해야 된다 그 말이에요. Aunque nuestro ser nos diga no lo hagas, tenemos que arrastrarlo y lo tenemos que hacer. 우리 마가복음 15장 21절에 보면요. Marcos 15:21 nos dice, 구레네 사람 시몬의 이야기가 등장합니다. y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. 그 사람은요 지나가다가 예수님 십자가에 못 박으려고 끌고 갈 때 노마 병정하고 딱 만났지 않았어요. Simón de Cirene, quien estaba viendo el camino cuando Jesús se iba con su cruz, cabal como que se juntó la vista con un soldado de Roma. 노마 병정이 너 이리 와! Y el mismo soldado le dijo, hey, vení. 십자가 지고 따라가! 그랬어요. Levantad la cruz de Jesús y seguilo. 시몬이 지고 싶었겠어요? 안 지고 싶었겠어요? Es otra pregunta. ¿Ustedes creen de que Simón quiso levantar la cruz, sí o no? 예수님의 옷에서는 막 피가 흐르죠. En la ropa de Jesús cae sangre. 막 이랬을 거 아니겠어요? Entonces él estaba como, no, yo no quiero la sangre. 억지로 지고 갔어요. Él lo cargó obligado. 억지로 지고 갔어요. Él
Aunque él no quería, él lo tuvo que cargar. 그런데 로마서 16장 13절에 보면요. En Romanos 16:13, 그 구레네 시몬의 부인과 아들의 이름이 나옵니다. sale el nombre de la esposa de Simón de Cirene y también el nombre de sus hijos. 그런데 그 구레네 시몬의 부인이 사도 바울의 어머니와 같은 역할을 했다라고 기록하고 있어요. Y en la Biblia nos dice que la esposa de Simón de Cirene actuó como la esposa de Pablo. 이 시몬은 억지로 했는데 하나님께서 축복해 주셔서 그 가정이 예수 잘 믿고 성경에까지 소개되고 칭찬받는 가정이 됐더라고 말이에요. Aunque Simón de Cirene lo hizo obligado, cargó la cruz, él fue bendecido. Y no solo él, sino que toda la familia en cual fue recordado en la Biblia. 사랑하는 성도 여러분, Queridos hermanos, 우리는 하기 싫어도 억지로라도 하세요. aunque ustedes no lo quieren hacer, hágalos obligados. 그리고 자기 것으로 자기의 재능, 자기의 물질, 자기의 시간 이걸 다 들여서 섬기기를 바랍니다. Y yo quiero que ustedes puedan dar todo lo que tienen, su talento, su tiempo. 그런데 오늘날 많은 교인들 이렇게 보면요, 자기 것으로 생색 안 하고 교회 것으로 생색내는 사람들이 있어요. Pero actualmente hay muchos hermanos en la iglesia que no quieren eso, sino que solo se dependen de la iglesia. 그러면 안 됩니다. Pero así no lo tenemos que hacer. 자기 최선을 다하는 자세가 필요합니다. Tenemos que mostrar que podemos dar todo lo que nosotros tenemos, lo mejor que podemos hacer. 그리고 하나님께서는요, 우리들에게 억지로라도 하라할 때도 있지만은 주시는 것 가지고 하라는 거지 힘이 없는데 하라질 않아요. Dios, aunque los ponga a hacerlo obligados, nunca los va a poner a hacer cosas de que ustedes no 하나님은 pueden hacerlo. 하나님은 우리를 다 아시기 때문에 그래요. Porque Dios ya sabe qué cosas somos buenos y en qué cosas somos malos. 그래서 우리는 하나님께서 주시는 힘대로 말씀에 순종하면서 섬겨야 돼요. Y entonces nosotros tenemos que actuar con toda la fuerza que Dios nos está dando. 제가 목회하는 교회에서 어른들만 70세 이상만 한 70명 모여요. En la iglesia que yo estoy predicando, solo los adultos tienen más de 70 años. 그래서 열심히 봉사라고 그러면은 할머니들이 뭐라 그러냐면 나는 돈이 없어요. 그래서 헌금 못 해요. 그래요. Entonces cuando yo digo a nuestros hermanos que ya tienen más de 70 años que ayuden por la iglesia, ellos dicen, no, yo no puedo, no tengo dinero, no tengo fuerza, no tengo nada. 그래서 제가 뭐라 한 줄 압니까? ¿Y saben lo que yo digo a ellos? 그분은 그 가운데는 권사님도 계시고 집사님도 계시고 그럴 거 아니겠어요? 여러분들의 내가 언제 돈 내라고 그랬느냐? Entonces yo le digo, queridos hermanos, 여러분이 할 수 있는 거, 그 노인들이 할 수 있는 게 뭐예요? 교회를 위해서 기도하는 거예요. 기도하는 거. entonces yo le digo, queridos hermanos, 그걸 하라고 말이에요. 그걸. yo no le dije que ustedes tienen que dar ofrendas, no dije que tienen que dar dinero, no dije que tienen que dar su fuerza para algo. Yo lo único que yo quería decir es que hagan lo que ustedes puedan, de que es la oración. 그런데 실은요, 그 할머니들이 돈이 제일 많아요. Pero algo muy importante es de que ellos, los hermanos que tienen más de 70 años, 왜 son los que 돈이 más 많은 dinero 줄 tienen. 압니까? 국가에서 주죠. El país le da dinero. 또 자녀들이, 손자들이 뭐 돈 벌었다고, 할머니 쓰세요, 어머니 쓰세요, 그래 주죠. Sus hijos 그래서 le dicen- 오히려 돈이 많아요. Y también sus hijos le dicen, mira, aquí tengo una parte de mi sueldo. Entonces ellos son los que más dinero tienen. 젊은이들은 오히려 돈 없어요. Y los jóvenes son los que no tienen el dinero. 사랑하는 성도 여러분, 이제 Queridos 우리는요, hermanos. 우리가 할 수 있는 거, 최선을 다해서 하는 거예요. 그것이 십자가를 지는 거예요. En el momento que nosotros estamos dando todo lo que nosotros tenemos, es el momento que nosotros estamos cargando nuestra propia cruz. 마태복음 16장 24절에 뭐라 나를 따라오려거든 En Mateo 자기 십자가 16:24, 지고 오라고 그랬잖아요. Jesús nos dice, síganme. 이제부터 우리는 우리의 중심을 보시는
하나님 앞에서 일해야 돼요. 하나님은 뭘 본다고 그래? 사무엘상 16장 7절에 보니까 우리의 마음, 중심을 본다고 그랬어요. Dios nos ha dicho de que Él nos mira a nuestro centro. 이제 우리는 하나님의 인정과 목회자의 인정과 성도 간의 인정을 받기 위해서 하나님 앞에서는 거룩하게, 자신에게 신실하게, 목회자들에게 진실하게 살아야 합니다. Para que nosotros seamos aceptados para todas las personas, nosotros tenemos que ser sinceros ante todo. 이제 우리는 하나님의 뜻을 이루는 하나님의 자녀가 되기 위해서는 그리스도의 흔적을 가져야 합니다. 흔적. También para que seamos aceptados, nosotros tenemos que tener la marca de Cristo. 사도 바울이 갈라디아서 6장 17절에 뭐라 그럽니까? 나는 그리스도의 흔적을 가졌다. 나를 없이 여기지 말라 그랬어요. Pablo nos dice en la Biblia en Galatas de que Él tiene la marca de Cristo, en cual Él es un cristiano. 그런데 그 흔적이 무엇입니까? Entonces, ¿qué es esa marca? 예수님이, 하나님이, 삼위일체 하나님이 믿어지는 거예요. 믿어지는 거예요. Es en creer en Jesucristo. 그분이 믿어지면요, 뭐가 깨달아지냐 그러면은 만세 전에 하나님이 나를 택했다는 것이 믿어지는 거예요. En el momento que nosotros aceptemos y creemos en Jesucristo, vamos a saber todas las obras que Dios ha hecho por nosotros. 에베소서 1장 4절과 에레미야에서 보면 우리를 만세 전에 택했다고 그랬어요. En Efesios y también en Jeremías nos habla sobre esto. 그 만세 전의 뜻이 뭡니까? ¿Qué es el significado de lo que nos quiere dar en esa palabra? 이 우주를 만들기 전에 우리를 택했다는 거예요. De que antes de que Él creara todo este universo, Él ya nos había elegido a nosotros. 그것이 믿어지면 그 뒤로부터서는 내가 무엇을 어떻게 하고 살아야 할 것인가 답이 쫙 나오게 돼 있어요. Entonces, en el momento que nosotros creemos en eso, entonces nosotros vamos a saber lo que nosotros tenemos que hacer. 그럴 때 예수님이 너무너무 좋은 거예요. En ese momento nosotros vamos a querer tanto a Jesús. 아, 교회 가서 열심히 예배하고 싶은 마음이 드는 거예요. Entonces le va a dar las ganas de trabajar por la iglesia. 목사님의 말씀 한 말씀 한 말씀이 그렇게 귀하게 내 가슴에 잘 막힌 못처럼 박히는 거예요. Cada palabra que el pastor nos dé en el servicio nos va a quedar en el corazón. 그리고 열심히 배우고 싶은 거예요. Y también quieren aprender más. 오늘 재직들은요 1시 반부터 재직 훈련이 있는데 꼭 참석해야 돼요. Por eso cuando haya actividades en la iglesia ustedes tienen que participar. 왜냐? ¿Por qué? 그 시간이요 더 큰 하나님의 은혜를 받을 수 있는 깨달을 수 있는 좋은 기회가 되기 때문에요. Porque ese momento también puede ser el momento para recibir nuevas bendiciones y para poder aprender nuevas cosas sobre Él. 어떤 분은 가게 문 넣으라고 못 올 수도 있겠죠. Hay personas de que van a decir, puede que no puedan venir porque dicen, es de que tengo que abrir mi tienda. 그냥 종업원에게 맡겨놓고 오세요. Entonces solo pueden dejar a una persona que trabaja ahí y venir al servicio. 그리고요 교인들이 그렇게 좋은 거예요. Y también ser parte de la iglesia es algo muy maravilloso. 그렇게 사랑스러운 거예요. Es algo muy amigable y tan amable. 혹시 같은 교인이 미운 사람 있으면 손 들어보세요. Entonces, 솔직히 손 들어보라고요. levanten 미운 la 사람 mano 있으면. si tienen a alguien que odian dentro de la iglesia. Así, sinceramente, si alguien odia a alguien dentro de la iglesia, levanten la mano. 그건 사랑이 우리 속에 없기 때문에 그러는 거예요. Y la razón que odiamos a esos hermanos es porque no tenemos amor. 마태복음 22장 37절에 40절에 보면요 마음과 목숨과 뜻을 다해서 하나님을 사랑하라. 그리고 두 번째 뭐라 그랬어요? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이것이 하나님께서 우리들에게 준 계명이고 말씀이라고 그랬어요.
En Mateo 27, Dios nos dice que nosotros amemos a nuestros huéspedes como nosotros amamos a Él. 이제 제가 말씀을 마치려고 합니다. Y ahora yo quiero terminar en mi servicio. 우리 오케스트라라든가 스탠그레스 보면 어떻습니까? Cuando nosotros miramos en una orquesta, ¿qué miramos? 만일에 오케스트라에서 한 사람이 음을 잘못 내버리면 어떻게 될까요? ¿Qué pasa si en el montón de gente que están tocando instrumentos, una persona toca diferente tono? 스탠그레스에서 그 그림을 잘 조각을 해서 했는데 만일에 이것저것이 한 조각만 다른 데 붙으면 어떻게 할까요? O en un dibujo, o en una imagen que está hecho por muchos, que está colaborado por diferentes imágenes. ¿Qué pasa si una imagen es nada que ver con ese dibujo? 일치와 조화가 깨지면 아무것도 안 되는 거죠. En el momento que no haya una igualdad, no es nada. 부인하고 남편하고 사는데 잘 사는 사람들을 향해서 우리 한국말에 무슨 말이 있느냐면 금술이 좋다는 말이 있습니다. En Corea, cuando hay una familia que tiene una buena relación con el esposo y esposa, en Corea dicen de que 금술이라고 하는 뜻이 뭔 줄 압니까? 검은고 가야금이라 해서 금자고 검은고 술이에요. 가야금과 검은고가 조화를 이루어서 음을 낼 때에 아름다운 음이 난다는, 그래서 금술이라는 단어가 나온 거예요. significa que que en Corea dicen que es como un tono tan hermoso, ya que es cuando se juntan dos diferentes instrumentos que al colaborar uno con el otro hacen un buen tono. 교회는 온 성도들이 한 마음 한 뜻 되어야 됩니다. Entonces la iglesia tiene que ser así, tenemos que ser uno dentro de la iglesia. 그래서 교회는 첫째로는 삼위일체 하나님을 자랑하고, Entonces la iglesia lo que tenemos que decir en voz alta es sobre la Trinidad que hay dentro de Dios. 두 번째는 사랑하는 목사님을 자랑하고, Es sobre el pastor que nos da el servicio en la iglesia. 세 번째로는 성도들이 서로 성도들을 자랑하는 거예요. Y el último es de que cada hermano pueda decir en voz alta a otro hermano. 그럴 때 교회는 하나님의 영광을 드러내며 바르게 성장하게 되는 겁니다. Y así la iglesia puede crecer. 재직은 그래도 교회 안에서 장로, 권사, 집사, 찬양대, 교사, 온 재직들은 이런 마음을 가지고 하나님 앞에서 살아야 합니다. Y también cada uno que tenga puesto en la iglesia tiene que tener esto en el corazón. 이런 축복이 하나님께로부터서 특별히 우리 목사님들의 기도를 통해서 여러분들의 가정에 이루어지고 그 축복을 받아 누리는 각 가정이 다 되기를 축원합니다. Yo quiero que cada uno en su hogar y también cada uno de los hermanos pueda recibir esas bendiciones de Dios. 기도하시겠습니다. Vamos a orar.